ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ወንበር ወዱ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል 2 ነሓሰ 2017 ዓ.ም እዋናዊ መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ መግለጺኦም ኣንፈት ሕወሓት ምስ ፌደራል ዘሎ ዝሓርፈፉ ዝበልዎም ጉዳያትን መቕጻል ሕጋውነት ሕወሓትን ኣመልኪቶም መብርሂ ሂቦም ኣለዮም። ምስ ኣብ ዶብ ኤርትራ ህዝቢ ንህዝቢ ዝጀመሮ ርክብ ኣሎ ብምባል ኣብ ሰላም ዘሎ መርገጽ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ዝሃብዎ እዋናዊ መግለጺ ኣመልኪትና ሎሚ ዘደለና የመደበሎ ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በመግለጺኦም ሕወሓት ሪፎርም ከመዝገብር ሓቢሮም እዮም። ውዱ ሕወሓት ኣብ ዝቕጽል ዘካየደ ኣኺቡ መናእሰይ ዘሳትፍ ምትዕርራይ መሪሕነት ክገብር ምዃኑ ዘመላኸቱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ውዱ ሕወሓት ውሽጣዊ ዓቕምታቱ ንምጥንኻር ውሽጣዊ ምቅላስ ከካይድ እዩ ኢሎም እዚ ንምዕዋት ምስ ኣባላቱ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ድማ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል 2 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ስፍሕ ዝበለ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃቡ ኮይኖም ብምዃኑ ድማ ካብ እዋን ጽንተታዊ ኩናት ትሒዙ ዘሎ ኩነታት ብምግምጋም እቲ ውድብ ነዚ መድረኽ ዝምጥን ሪፎርም ከካይድ እዩ ነዚ ዝሕግዝ ቤት ጽሕፈት ክጣየሽ ኮሚቴ ክቐውም እዩ ኢሎም ኣለዎም ነቲ ሪፎርም ዝሕግዙ ምሁራት ሰብ ልምዲ ዝኾኑ ኣካላት መጽናዕቲ ከም ዘካየዱን ሰነዳት ተጻፊፎም ተዳልዮም ከም ዘለውን ብምሕባር እቲ ሪፎርም ናብ ታሕቲ ወሪዱ ህዝቢ ክዝትየሉ ክግበር እዩ ድማ ኢሎም ውድብ ሪፎርም ከካየደልን ኢሉ ወሲኑ እዩ ኣብ ጉባኤው ናይ ሕሉፍ ጉዕዞ ገምጊምና ብፍላይ ድማ ድሕሪ እዚ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምፍጻሙ ኩነታት ተቐይሩ እዩ በቲ ጸንሐ ውድውን ከደይ ይኽእል ብጸንሐ ማ ብጸንሐ ፕሮግራም ውድብ ያው ውድብ ዘብሉ ሓደ ፕሮግራም እዩ በቲ ጸንሐ ፕሮግራም ሒዝዎ ከደይ ይኽእል ካልኦት ነገራትን ቀየሩ መሓሹ ዘለዎም ነገራትን ክርአ ኣለዎ ኢልና ስትራቴጂታት ይኹኑ ካልኦት መስመራት ኣለዎ ስለዚ ነዚ ንፈትሾ ኩሉ ይፈተሽ እዩ ነይሩ ኩሉ ንፈትሾ ዝቐጽል ነገር ተሃልዩና ክንቐጽሎ ኢና ዘይቐጽል እንተሃልዩ ያው ኣገልጊልካ እናኻ ክሳብ ሕዚ ሕዚ ግን ያው ተቐመጥ ንታሪኽ ይበሃል ማለት እዩ ካብኡ ሓድሽ ምዝ መድረኽ ዝኸይድ ንፅባሕ እውን ዝኸውን ሓድሽ ኣካይዳ ሓድሽ ነገር ክነምፅእ እዚ ኢልና ኢና ኣቲና ውዱ ሕወሓት ካብ ዝሓዞም ኣንፈት ሓደ ምስ ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ተቐራሪብካ ምስራሕ እዩ ብምባል ምስተን ውድባት ዛጊት ዝተጀመረ ርክብ ከም ዘለዉ ነውሪሆም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምስ ውድባት ትግራይ ርክባት ክጠናኸር ክንገብር ኢና ዝበሉ ኮይኖም ምስ ገለ ውድባት ግን ዝርርብ እውን ከም ዝጀመሩ እዮም ዝገልጹ ምስ ብሄራዊ ውድባት ትግራይ እውን ከምኡ ተቐራሪብና ንስራሕ ማለት ዝጸንሐ እዩ ኣብ ሕዝብ ዝተለወጠ ኩነታት እውን ሓደ ክስራሕ ዘሎ ንሱ እዩ ታማእኸል ያው ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክሳዕ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበሉ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ንኽብሪና ክሳዕ ዝበሉ ሕዚ ድማ ናይ ህልውና ናይ ህልውና ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ንብላ ንህልውና ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ደው ክሳዕ ዝበሉ ካልእ ማፈላለይ ክህሉ ኮይኑ ናይ ፕሮግራም ናይ ካልእ ተዘየለ ሕወሓት ምዃኑ ወይ ካልእ ምዃኑ ማለት ስለዚ ንስኹም ዘሎ ኮይኑ ኣብዛ ብሄራዊ ረብሓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ህልውና ናይ ድሕነት ናይ ህልውና ንብላ ቃልሲ ኣብኣ ክሳዕ ተሰማዕማዕና ብሓቢርና ንስራሕ ሕዚ እዚ ናይ ክልሲ ሓሳብ ይኮነ ዘዕሊ ዘሎ ጀሚርና እውን ኣለና ርክባት ባዕሎም እውን ሓተቱ ንሕና እውን ሓይልና ንኣክብ ገሊና ብልፅግና ይኸደ ኣሎ ንሕና ድማ ንተኣኻኸብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበልና ንህልውና ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበልና ድማ ንተኣኻኸብ ዝብል ተወግሶ ብዝተፈላለየ ውድባት ኣሎ ተጀሚሩ እዩ ውዱ ሕወሓት ኣይተሰረዘን ይብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ካብ ፌደራል ዝመፁ ሽማግለታት ክረኽቡና ከለዉ ናብ ሕወሓት ተዋሂሉ ዝተፅሓፈ ደብዳቤ ሒዞም እዩ ስለዚ ፌደራል እውን ሕወሓት ከም ዘይስረዝ ውሽጡ ይፈልጥ እዩ ሕወሓት ብውዕሊ ፕሪቶርያ ሕጋውነቱ ተመሊሱ እዩ ፕሪቶርያ ክፈርስ እንተዘይኮይኑ ሕወሓት ኣይስረዝን ይብሉ سمع بريترا هري من هاللوني فلتكن زبال من مملات أي كال تسمع بريترا تفرس زي خوينا أي فلتكن ممكن بهالي كال توهيلي كم ذلني أفلت أوجن إنه واحد نهز بتكراي أفلت هز بتكراك ساعة هاللو واحد يقتل له واحد لما سيم كاي يروحون كله البروباغندا نبرنا ولي زارون يره واحد ناولو يمثلوا الناس حفو زغنا يكون أنا زي حبيب نجري مالتي يكون توانت زنيك على سن مرأي مرحوحات
ፈጣሪውን ህዝቢ ቀጽል ዝገብሮን ህዝቢ ትግራይ أبي زمان رمرس أبوردي هم تنساتهم منزلوا هم قوي منزلنا أبي دنيا قدمكم تفلتوا أنتم 5 عامات أنا نحسوا على حسكم زي تخوركم ينزلنا يا نو تغير ليكم ساتهم كعبد كأو ألس جميركم من دو قصير مرس أبوردو نير يشعر كاو شعر كوي تقصروا عدمكم أيو أيرن ما ليسو قال يا وني حقنا قال قد أسل زلوا إتي حدش مزجوا زي سرع كانت قد ياتن سلزلوا لازم بوليتيكاوي حزب حزبي يخدله ምስ ጊዜያዊ መምሕዳር ዘለና ርክብ ጽቡቕ እዩ ብቐረባ እናተዛረረውና ንሰርሕ ኣለና ርክብና ድማ ትካላዊ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ጉዳይቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ነባር ማሕበር ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ድማ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመት ሙሉእ ክሕሙስና ዝጸንሑ ጉጅለ ክሕደት ይብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ብልጽግና ተለጢፎም ግልባቦም ቀሊዖም ናብ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ሓይሉ ንኽእቱን ንዓና ንኸፍርሱን ቀልጥፍ ደንጊኻ ይብልዎ ኣለዉ ሕዚ እቲ ግልባው ቀሊዖም እምበር ንሕና ንፈልጦ ዝነበርና እዩ ሕዚ እውን ኣበርቲዖም እዮም ክሕደቶም ይቕጽሉ ዘለዉ ኢሎም ሕዚ ዝገብሮ ዘለይ ሕዚ ያው ብልጽግና ኮይኑ ዝገብሮ ዘለይ ኣብ ቀረባውን ህዝቡ ትግራይ ተልዓል ተባሂሉ ዓመፅ ሰራዊትን ክብተን ፍረስ ተስናዕ ኣፋርካን ተስናብ ግዛዕኻ ከይድ ናይ ፌደራል ሰራዊትን ከኣቱ ምፋት ደንጉኹም እናተባሃለ ይዘረበሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ይቕጽል እዩ ዘሎ ትግራይ ተጥፍእ ኣብዚኣ 2 ዓመት ሓሚሱና ከይዱ ድማ ምስ ብልጽግና ተለጢፉ ሕዚ ያው ብኡ ዘፍለጥ ኢልና የለና ኣብኣ ኮይኑ ከዓ ልዕሊ ብልጽግና ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወፊሩ እዩ ዘሎ ዝሓድሽ ኣይኮነና እዩ ንወዲ እውን ሓድሽ መብዛሕትኡ እውን ሓድሽ ኮነ ይኽእል ግን ከም ሓደ ዓቕሚ ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ይቕጽል እዩ ዘሎ ሃዲሙ ዝዓርፍ ተኾነስ ኣብዚ ቀረባ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ናብ ብልጽግና ብዝወገኑ ተጋሩ ዝተጣየሸ ውድብ ስምረት ፌደራል ኣብ ትግራይ ኢዱ ከእቱ ምጽውዑ ዝዝከር እዩ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ድማ ብተመሳሳሊ ትግራይ ካብ ቁፅፅር ፌደራልን ኢትዮጵያን ኮይና እትኸደሉ መስርሕ ርሑቕ ከም ዘየሰጉማ ነዚ ድማ ፌደራል እውን ኣካል ትፍታሕ ኮይኑ ቃልሲ ከም ዝግበር ዝሕበር መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም እዚ ክድዓትን ጥልመትን እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ድማ ሕዚ ዝጀመረ ዘይኮነስ ሓቢርና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ንዝትየሉ ዝነበርና እዋን ዘለዓልዎ ጉዳይ እዩ ሕዚ እውን ትግራይ ንምብትታን ውድድር ብዝመስል ይጓዩ እዮም ዘለዉ እዮም ዝብሉ የእቶ ኣብ ቅድሜና ማለት ዝርርብ ንትግራይ ወኪሎም ከይዶም ሕዚ ምስ ብልጽግና ኮይኖም የእቶ እንተብሉ እንታይ ሓድሽ ነገር የለ ኣብዚ ካ ዝበልዎ ዘየመሓይሹ ጠላማት ከዳዓት ምዃኖም እዩ ዘርኢ ህዝቢ ትግራይስ ከምቶም بجنوسايد كتفونا زول زيومون كالي جنوسايد كله أتوقع إذا بهذا سراويت مودما زجددنا بالطلع مسترنا يتعدي كافت زحال بس زجدد يخون زخف يخوننا بال دود حلو كم زارو زلوا مو زجدد جنوسايد كله جنوسايد قبل على تجريس أو جميع كافتم جنوسايد راس بمتين نفليهم زيهم زحتم يبزي زجورو زلوا مالك ندهر كدعات نفلدينا ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ብዝሓዝናዮ ትልሚ መሰረት ተመዛበልትና ቅድሚ ምምላሶም ወረርቲ ሰፋሮን ዕጡቃት ክወፁ ምምሕዳር ኣምሓራ እውን ክፈርስ ተመዛባላይ እውን ክምለስን ከሎ መተሓሓዚ ክወሃቦ ዝብል ነይሩ ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ነዚ ክትግበር ኣይከኣለን ስለዚ እዚ ከይተተግበረ ተመዛበልቲ ክመለሱ ኣይኽእሉን እውን ኢሎም እዮም ወሲኾም ድማ ምስ ኤርትራ ኣሎ ዝተባሃለ ህዝቢ ንህዝቢ ዝግበር ርክባት ዋና ዓላምኡ ናብ ጎንፂ ንኸይነኣቱ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ኤርትራ ዝግበር ህዝባዊ ሰላማዊ ርክብ ብምህላው ድማ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ተመዛዊሉ ዝነበረ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክምለስ ተገይሩ እዩ ሰላም ክፈጥር ተገይሩ እዩ እታ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ፌደራል ዝተሓሰሙ ኢና ንገብራ ዘለና ይብሉም ሎም ዝጣለመዚ ንጽበዩ ካሊ የለን ፖለቲካዊ ቃልስና ነጠናኽር እዩ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልስና ምስ ኤርትራ ዝምልከት ተኣሳሰረ ማለት مش كل سلامين عند اللي تبل أو ترجع ما تجلي سيا حزون سلامين عند اللي بوجن إيرتراون سلام زدلي مخانم بقلون جلي سمهم ثنا قدامت نقول نسكين أتم غاريا حنت سلامين تدل نقول نسكين أتم
دوباتنا ناي سلام يكون وسنا وسن تقصي زي اللولو بسلام في الله يتوزل الحزبات كنا حزب ركبات كلنا بنفضل سؤال لازم يتصيكون سلامنا ندلس والكازروات كون يبلا تتمزابلت دوب بمنيات خوينات تمزابل زنبر حزبي نبوتكم لا سيتغير نبوت تملسي توسنا بوتات الله ونسترفا قد مليسو فيدرال منغستي كسرحو زنور امبيز بلنا حزبنا ندي يملس ኤርትራን ደውጽ አያም ኣብ መሬት ትግራይ አምዘለው መንግስት ፌደራል ሕገ መንግስት ጥሒሱ ዘሎ ግዛታዊ ላላው መሬት ትግራይ ናብ ትግራይ ክምለስ ፈቃደኛ ይኮነን ግዛትና ተደፊሩ ዘሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ዓሚ ናይ ጸለምቲ ተማዛበልቲ ናይ መምላስ ተግባር ፈጺሙ ክድገም የውልን ዝብል እምነት ይዘለና ብምባል ፌደራል መንግስቲ ኣብ ግዛት ትግራይ መምላስ ዘሎ ዕንቅጽና እዮም ዝገልጹም እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ዝምድና ከምቲ ፌደራል መንግስቲ ሓቢሮም ከወግን እዮም ዝብል ስጋቱ ዘይኮነስ ሰላማዊ ርክብ እዩ ህዝባዊ ርክብ እዩ ህዝብን ህዝቢ ባዕሉ ተራኺቡ ቦታ ለቂቁሉ ተማዛዊሉ ዝነበረ ኣትዩ ለምዘበን ሓሪሱ ከሪሙ ኢሎም ፌደራል ዝተሓሰሙ ከገብሮ ዝነበሩ እምቢ ስለዝበለ ዝተገብረ ተወሰነ ነገር ዋላ ይፍታሕ ህዝብን ህዝቢ ትኹን ከም ዘልኩም ለብዘበን ብዙሕ ሰብ ናብ ቦታ ኣትዩ ሓሪሱ ዓሚ ተወሰነ ነይራ ለብዘበን ግን ብዙሕ ኣት ናብቲ ናይ ሕርሻ ቦታታት ሒዘሞ ዝነበሩ توسنا طرحين زلوان ولا نشاطون اتراوي تمزابلون بتوقس منيات يعني بتقامت انا سراويت تغادي فوزنا ربوتات اتي اسب تعنوات كم زلو خوينو ما حرسو اتي نفتخات وزغل لتا سلامنا ندلسو الى سيكونتن بزروانتكم بتكبرون حزب اتي واي حزبنا حزبون زلقا بوتاون والو قولنا نكون حرس ابزخنكم ده ميغنا نحرس فنجوني هلو قالوني هلو ابتحت كوي فيدرال منكس يقورو فيدرال منكس ما قرلي تراهيكم اللهم مبار مساك نايخد قطموني أولا عليهم بار خوينات تولع نازلون غيرو زلو زي سلامه ويوك مش كله إنا ينازل نايز حلفه بسرعه الرأينا لنا ወሲኹም ውዕሊ ፕሪቶሪያ በአግባቡ ከይፍጽም መንግስት ፌደራል ሓላፍነቱ ኣይፍጽምን ዘሎ ዝበሉ ኮይኖም ከመሳዕውየን ድማ ብርክት ዝበለ ትግራዋይና ኣደዳ ስደትን ምምዝባልን ሞትን ክሳጣሕ ምኽንያት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ምስ ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ከይንራኸብን ኣኼባ ከይነካይድን ዝዕንቅፈና ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ትግራይ ብቐረባትን ቁጠባን ምሕና ቀንዲ ዋኒኑ ገይሮሎ ድማ ይብሉ ኣብ ዓፋር ዕጡቋት ስምረት ዝድግፍ ዘሎ ፌደራል ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ዘዋዶ بفلاي دما نممعرراي تلمي أوصينا إنا زورو دكتور دبرزين أو زوارو تغراي زولو مرحنت بخواويا ونزشكتن منغس فيدرالي تولي زفل زلونيو إلو ملوم أبي العلي زولو 4 سبات راحينا أوريدنا اتسترف بوك غطسليو كأسن داولنا دما إنا معررنا خنكيدينا بيت مخري زوارو تغراي عين تنكفن أبي وجراتن اندرتان زولو قداي إنا معررنا نخيدلنا دما إلوم زين تقبرتن قاقا مقوارقن أيس اللاني إلو ملوم أبوم برودو حوحا دكتور دبرزين قورو مكايل دحر دقيم 360 دقري أين خببن إلو ملوم إزي كمزين هالوا أبي تماساسال علت بلصقنا خابتي لمود فيلي زبالة مورهي ولم إزي مورهي ناي وعلي بريتوريا مولو بمولو ناي مفراس عدلون كمزلو زمالا خطيو دماي ولو بزحات بلصقنا صلاتنا نامل بميدياتاتو سفيح مورهي كوعي للم اتخوينات بعوت ودينا يوم بعوت ودينا يو إنها لناون وعلي بريتوريا فرمنا كولون قليتيوم كدمي حيدت عامتات أبي سمين كفال هاقرنا زقات أمنا خوينات بعوت زازيمنا إنا يبل بعوت موزات راح زي كونس وتهدروا عوتنا ببريتوريا سممعنا السلام زازيمنا ينام يخون انبر يدلي وزن برستنا وحوكينات بتسممع زت عناقفهم صلاتي قالوا تميلاتاتنا بمفتان آتيوم يوم إلى اللهم ولا كواكمز حاسبوا إنا خون اللهم يخون انبر زوم أكالات أبز تفالالي كابتات هاقرنا زنقاسقاس صنفنياتات بمتقام ناي منقست حيلين حدنا تزن مكففال صعر مقوار قصيلهم الله ويبل أبا أفدق بحرين أي مركاو تفتراون تاريخاون مسلنا عدم اللخا أجندا جيرنا إنام بزيد ما بكيح بحري زنورنان جيو استراتيجيكاو يقومونا نمملاس لعلا حدا معرف سوق جمنا لنا يبلت مقلسي بلسقنا
ኣብዚ ናይ መወዳእታ ፈተናኦም 6 ሜላታት ንምጥቃም ከም ዝተወገሱ ቤት ምኽርና ገምጊሞሎ ብምባል ክቃተሉ ዝደልዩ ሓይልታት ብረብሓ ምትእስሳር ንኢትዮጵያ ኣብ ናዕቢ ክጸንሕ ምግባር ብጸገም ሰናይ ምምሕዳር ዝተበገሰ ዝፍጠሩ ቅሬታታት ንህዝቢ ዓመጽ ምጥቃም ነስሓ ዝቕስቅሱ ኣጀንዳታት ምግዋሕ ሚድያታት ናዕቢ ዝቕስቅሱ መሳርሕታት ምግባር ከምኡውን ኣብ ሸርፊ ወጻኢ ሸቐጣትን ቁጠባዊ ሽርሒ ምስራሕ እዮም ኢሎም እዚ ናይ ታሪኻዊ ጸላትና ናይ መወዳእታ ፈተነን መወዳእታ ግዜ ንምምካን ተበጊስና ኢና ዝብል መግለጺ ኣባላት ቤት ምኽሪ ፓርቲ ብልጽግና ብቐንዱ ቆሪጽና ዝተለዓልናሎም ዝበሎም 7 ጉዳያት ድማ ሕጊ ምኽባር ዝብል ይርከቦም ጎንፂ ከትርፉ ዝኽእሉ ሰላማዊ ኣማራጽታት ብኹሉ ኣንፈትን ንምፍታን ብሰላማዊ መገዲ ንምቅላስ ንዝወሰኑ ዕጡቃት ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ምግባር ኣማራጺ ሰላም ብዘይ ምቕባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንብረት ሃገርን ጸገም ንምፍጣር ኣብ ልዕሊ ዝተለዓሉ ሓይልታት ብዝተጠናኸረ መገዲ ሕጊ ምኽባር ኣብ በቢ ትካላት ተመዲቦም ጉድለት ዲሲፕሊን ጊዕዚና በደልን ምምሕዳር ዘውፅሑ መራሕቲ ስራሕ ነገልገልትን ንምቅላስ ዝብሉ ድማ ይርከብዎም ታሪኻዊ ጸላእትና ውሽጣዊ ባንዳታት ኢትዮጵያ ንምድኻን ቆሪጾም ተላዒሎም ዝብል መግለጺ ፓርቲ ብልጽግና ኣብዚ እዋን እዚ ብሓደ ወገን መጥቃዕትን ምክልኻል በቲ ካልእ ድማ ነቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ሽቶናን ዕላማናን ምትግባር ከም ዘድልየና ወሲንና ኣለና ዝብል ካብቲ 2 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ብቤት ምኽሪ ፓርቲ ብልጽግና ዝወፀ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ቆንጢርና ዝወሰድናዮ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን عصر